السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ہم شکل جنزادہ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ بزرگوار، طالوت نے محمود کے والد کو مخاطب کر کے کہا، نورالنساء ایک شریف لڑکی ہے، صاحب حیثیت ہے، اور محمود ہمارا دوست۔ میری زمینوں کو میری ضرورت ہے، چنانچہ کچھ عرصے کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ میری خواہش ہے کہ ان دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا جائے۔ محمود کے والد حیرت زدہ رہ گئے تھے، پھر انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کیا میرا بیٹا اس قابل ہے؟ وہ جس قابل ہے ہمیں معلوم ہے، آپ اپنا جواب پیش فرمائیں۔ میرے لیے شادی مرگ کی بات ہے، بڑے میاں بولے۔ تب پھر ہماری خواہش ہے کہ آپ باقاعدہ ہمارے گھر آئیں، لیکن ابھی محمود کو ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ کیا وہ اس شادی پر تیار ہے؟ یقیناً، ورنہ ہم آپ سے درخواست نہ کرتے۔ طالوت نے جواب دیا اور بڑے میاں نے خوشی سے اقرار کر لیا، اور پھر محمود اور نوری کے والد کی ایک خفیہ ملاقات ہوئی جس میں دونوں نے ضروری امور طے کر لیے۔ پھر ایک شام فلم کے دوسرے منظر کی فلم بندی کا پروگرام بنایا گیا۔ یہ ٹکڑا باقاعدہ کہانی میں شامل تھا، البتہ سیٹ پر مہمانوں کی ترتیب حقیقی رکھی گئی تھی۔ وہاب علی، صفدر محمود کے والد، اس کی بہن اور دوسرے لوگ سیٹ پر موجود تھے۔ عبدل بھائی کی ہدایت میں سین شروع ہوا۔ محمود نوری کو منگنی کی انگوٹھی پہنانے والا تھا۔ دونوں شرمائے ہوئے تھے اور اس حقیقی شرم نے منظر میں زندگی ڈال دی تھی۔ محمود نے ہیرے کی چمکتی ہوئی انگوٹھی نوری کی انگلی میں پہنا دی اور تمام مہمانوں نے تالیاں بجائیں۔ سین اوکے ہو گیا تھا۔ تب طالوت نے اخباری رپورٹروں کو مخاطب کر کے کہا، صاحبو، اس منظر کی ایک حقیقت میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری فلم کا ایک منظر ہے، لیکن کیسی انوکھی بات ہے کہ اس منظر میں کوئی مصنوعیت نہیں ہے۔ خاتون نورالنساء اور مسٹر محمود کے بزرگوں نے یہ منگنی حقیقی طور پر طے کی ہے، اور آج سے باقاعدہ طور پر خاتون نورالنساء محمود کی منگیتر ہیں۔ یہ منظر زندہ جاوید رہے گا۔ نوری اور محمود نے گھبرا کر ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ میرے الفاظ کی تصدیق دونوں بزرگ کریں گے۔ طالوت نے اشارہ کیا اور دونوں بزرگوں نے کھڑے ہو کر منگنی کی تصدیق کر دی۔ نوری اور محمود شدت حیرت سے گنگ کھڑے ایک ایک کی شکل دیکھ رہے تھے۔ مہمانوں نے ایک بار پھر تالیاں بجائی تھیں۔ لوگ بھی اس دلچسپ پروگرام سے مسرور نظر آ رہے تھے۔ پھر لوگوں نے اٹھ کر نوری اور محمود کو مبارکباد دی۔ اس فلم کے معیاری ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس کے مناظر اس قدر حقیقی اور جاندار ہوں۔ بلا شبہ آپ کی فلم کامیاب ترین ہوگی، لوگ نوری اور محمود سے کہہ رہے تھے، لیکن ان دونوں کی حالت خراب تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک کو دیکھ رہے تھے، جیسے متوقع ہوں کہ اب ہم یہ مذاق ختم کر دیں گے، لیکن ظاہر ہے یہ مذاق نہیں تھا۔ منگنی کا باقاعدہ اعلان ہوا تھا، انگوٹھی پہنائی گئی تھی، پھر شک و شبہ کی کیا بات تھی، اور پھر مہمانوں میں انتہائی نفیس قسم کی مٹھائی تقسیم کی گئی جو منگنی کی خوشی میں تھی، اور اس کے بعد مہمان رخصت ہونے لگے۔ پھر جب وہ دونوں سنبھلے تو محمود نے طالوت کا بازو پکڑا۔ میری بات سنیں گے بھائی جان؟ سلیم، ذرا دیکھو، اس محمود کے انداز میں جاریت ہے، ذرا میری مدد کو آؤ، کہیں یہ مجھے مارنا نہ شروع کر دے۔ طالوت نے مسخرے پن سے کہا اور میں ہنستا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ ذرا دوسرے کمرے میں آئیے، محمود نے کہا۔ آؤ، طالوت مردہ سے لہجے میں بولا، اور ہم تینوں دوسرے کمرے کی طرف چل پڑے۔ محمود کے چہرے پر سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے بھائی جان؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارے تو کیا فلم کی کہانی میں یہ منظر میں نے رکھا تھا؟ طالوت کلکلا کر بولا۔ پلیز مذاق نہ کریں، مجھے سنجیدگی سے بتائیں، یہ سب کیا ہے؟ منگنی ہے، اور کیا ہے؟ طالوت ہی بولا۔ مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ فلمی یا حقیقی؟ فلمی بھی، حقیقی بھی۔ بھائی جان، محمود نے دوسری طرف رخ کر لیا۔ بھائی جان، یہ اچھا نہیں ہوا۔ کیوں محمود، کیا نوری میں کوئی خرابی ہے؟ یہ اچھا نہیں ہوا بھائی جان، محمود نے کہا۔ شاید تمہیں اس کے ماضی سے اختلاف ہے، لیکن محمود یقین کرو، نوری ایکسٹرا گرل ضرور رہی ہے، لیکن اس نے اپنی خودی، اپنی شرافت کی حفاظت کی ہے۔ محترمہ نورالنساء کی پاک بازی پر شک کا مجرم بنا کر مجھے ذلیل نہ کریں بھائی جان۔ خدا شاہد ہے کہ میرے ذہن میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ بھائی جان، میں ایک کم مائع انسان ہوں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے بہت سے خواب دیکھے تھے جو پورے نہیں ہو سکے۔ میں نے اپنی کوششوں میں کوتاہی نہیں کی تھی، بس مقدر نے ساتھ نہیں دیا۔ پھر میں نے ڈرائیوری کرنے کی ٹھان لی۔ آپ کے اشتہار کو دیکھ کر آپ کے یہاں آیا اور ملازمت مل گئی۔ آپ نے میری جو تنخواہ لگائی، پہلے اسے مذاق سمجھا، پھر بڑے آدمیوں کا کھیل۔ بہرحال یہ کھیل میرے لیے منافع بخش تھا۔ میں نے کبھی اپنے فرض سے بددیانتی نہیں کی۔ میں ہمیشہ آپ کا مخلص اور وفادار رہا۔ محترمہ نوری ایک نیک اور پرکشش خاتون ہیں۔ میری نگاہوں نے اگر کبھی بہکنے کی کوشش کی تو میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے ہمیشہ اپنی حیثیت یاد رکھی۔ بھائی جان،
मिस नूर एक बुलंद पाया खातून हैं। इस तसव्वुर के साथ वो कभी खुश ना रह सकेंगी कि उनका शौहर, उनका मुलाजिम, उनका ड्राइवर रह चुका है। महमूद ने गर्दन झुका ली। और कुछ? तालूत ने तंज़ी अंदाज में पूछा। हाँ, कुछ और भाईजान, महमूद ने उसी संजीदगी से कहा। वो भी कह दो। हालात ने मुझे बाज़ मामलात में शिकस्त दी है भाईजान, लेकिन वो मेरी खुदी को शिकस्त नहीं दे सके। मैं अभी तक खुददार हूँ। मैं जिंदगी भर इस अजियत से तड़पता रहूंगा कि मैं अपनी बीवी की वजह से दौलतमंद बना हूँ। और कुछ? तालूत उसी अंदाज में बोला। बस और कुछ नहीं। गोया तुम नूरुन्निसा से शादी पर तैयार नहीं हो? जी हाँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता, महमूद ने साफगोई से कहा। हमें अफसोस है महमूद, हम तुम्हारे दिल तक पहुंचने में नाकाम रहे। हमें अफसोस है कि हमारा खुलूस, हमारी मोहब्बत हमारे काम नहीं आ सकी। हमने तुम्हें अपनों में से समझ लिया था। हमने सोचा था कि तुम हमारे दोस्त, हमारे भाई हो, और हम उसी अंदाज में अपने लिए कुछ हकूक मुतय्यन कर बैठे थे। लेकिन तुमने अजनबियत, गैरियत की दीवार गिराना पसंद नहीं किया। खैर, तुम्हारी मर्जी। हम उन दोनों बुजुर्गों से बात करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि हम गलती कर बैठे हैं, जिसकी वजह से उनके वकार को ठेस लगेगी। हम उनसे मुआफ़ी मांगने के अलावा और क्या कर सकते हैं? बहुत बेहतर महमूद साहब, आप बेफिक्र रहें, आपकी खुदी पर आंच नहीं आएगी। भाईजान, महमूद घबरा कर बोला, मेरा नाम राना अजीजुद्दीन है। राना साहब कहो। ड्राइवर, किसी ऐसे नाम से मुखातिब मत करो जो मुझे मेरी हमाकत का एहसास दिलाए, तालूत ने कहा और पलटकर कमरे से निकल गया। महमूद चंद कदम आगे बढ़ा और फिर रुक गया। फिर वो मेरी तरफ पलटकर बोला, सलीम भाईजान नाराज हो गए, अपनी बेवकूफ़ी पर नादिम हुए हैं। महमूद, इसे नाराजगी ना कहो, मैंने भी तल्ख लहजे में कहा। और मैं भी, तालूत के से अंदाज में बाहर निकल गया। महमूद कमरे में खड़ा रह गया था। मैं तेजी से तालूत के पास पहुंच गया। तालूत, मैंने उसे आवाज दी। छोड़ो यार, मूड खराब हो गया, तालूत ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा। क्यों? मैंने हैरत से कहा। सबके सब यकसां, जैसे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हों। ओह तालूत, ये बात नहीं। कागज के चंद टुकड़े लेकर किसी जगह खड़े हो जाओ, लोग उन्हें हासिल करने के लिए हर इम्कानी कोशिश करेंगे। रोशीला और रुई वाला की मिसाल तुम्हारे सामने है। इसके अलावा भी बहुत से लोग तुम्हारे इल्म में आ चुके हैं। दरअसल हमने हमेशा कीचड़ में पड़े हुए हीरे तलाश किए हैं। हमने इंसानियत के पैकर तलाश किए हैं, जिनकी निगाहों में इंसानियत का तकद्दुस होता है, दौलत नहीं। हीरे कहीं भी हों, उनकी चमक कैसे ख़त्म की जा सकती है? उन्हें कीचड़ से उठाकर साफ सुथरा करके शोकेस में रखने के लिए बहरहाल जिद्दोजहद करनी पड़ती है। ना देखो उन्हें, ना तलाश करो, तुम्हें तुम्हारी मर्जी के लोग भी मिलते रहेंगे। तुम जो कुछ उन्हें दोगे कबूल कर लेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन अब इस कीचड़ के हीरे का क्या किया जाए? कुछ सोचती हैं? इसकी ऐसी की तैसी। ओह, ये मिस नूरुन्निसा इस कमरे में क्यों जा रही हैं? तालूत ने कहा। वंडरफुल, रोमांस, सस्पेंस। अरे मेरा दोशाला, मैं अपने कमरे की तरफ लपका। तालूत हंसने लगा। शाहदाना का दोशाला ओढ़कर मैं जल्दी से बाहर निकल आया और फिर हम दोनों तेजी से कमरे की तरफ लपके। नूरी कमरे में दाखिल हो गई थी और उसके पीछे ही हम दोनों अंदर जा घुसे। लेकिन नूरी को हमारी आहट भी नहीं हुई थी। सामने ही एक कुर्सी पर महमूद सर पकड़े बैठा था। महमूद साहब, नूरी की लरजती आवाज उभरी और महमूद उछल पड़ा। फिर वो जल्दी से खड़ा हो गया। मिस नूर? जी मिस नूर, आप जानती हैं मिस नूर कि मेरा कोई कसूर नहीं है, महमूद ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। तो क्या आपके ख्याल में कसूर मैंने किया है? नूरी मुस्कुराते हुए बोली। मिस नूर, आप यकीन करें, मैंने ना जाने आप पर इतनी बौखलाहट क्यों तारी है मिस्टर महमूद। आपने उन फरिश्तों को नाराज कर दिया है। मुझे आपसे बड़ी शिकायत है। मिस नूर, एक बात के लिए माजरत ख्वाह हूँ। वो ये कि मैं अकबी खिड़की से आप हजरात की गुफ्तगू सुन रही थी और मैंने आपके और उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज सुना है। मिस नूर, मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैंने तो अपने किरदार में कभी झोल नहीं पैदा होने दिया। मेरी तो कोई खता नहीं है। मिस्टर महमूद, खुदा का शुक्र है कि मैंने भी इंतहाई नामसाइद हालात में अपने किरदार को दागदार नहीं होने दिया। मैं आपकी जहनी कैफियत समझती हूँ, क्योंकि यही कैफियत मुझ पर बीत चुकी है। अगर मैं इसे वाकिफ ना होती तो इस वक्त आपके पास कभी ना आती, लेकिन चूंकि मुझे एहसास है, इसलिए मुझे आपसे हमदर्दी महसूस हुई और मैं यहाँ चली आई। मैं नहीं समझा मिस नूर, महमूद ने कहा। मैं आपको समझाती हूँ, तशरीफ रखिए, नूरी ने कहा और फिर खुद भी एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। महमूद उसके दोबारा कहने से कुर्सी पर बैठ गया था। मिस्टर महमूद,
اگر میں آپ کی اور ان دونوں کی گفتگو نہ سنتی تو میری نسائیت مجھے کبھی اجازت نہ دیتی کہ میں آپ سے اس قسم کی گفتگو کروں۔ یوں سمجھ لیں کہ میں یہ گفتگو اپنے بھائیوں کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ جی، محمود نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ میں آپ سے چند سوالات کروں گی۔ سنیے مسٹر محمود، آپ ایک خوددار انسان ہیں اور خوددار انسان اپنی عزت، اپنی ملازمت برقرار رکھنے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں آپ کی خودداری کا امتحان لینا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کہاں تک صاف گو اور سچ بولنے والے ہیں۔ محمود حیرت سے نوری کی شکل دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ جوابات دینا پسند کریں گے؟ ضرور۔ ان میں سے بہت سے سوالات ایسی ہیں جو ایک لڑکی کی زبان سے معیوب ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان سوالات سے میری نسائیت کسی حد تک مجروح ہوتی ہے۔ آپ کچھ بھی سمجھیں۔ جی، محمود سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اگر میں ایک معمولی لڑکی ہوتی اور حالات ہمیں ایک دوسرے کے سامنے لے آتے تو کیا آپ مجھے ناپسند کرتے؟ آپ نے مجھے صاف گوئی کی اجازت دی ہے مس نور۔ ہاں، آپ کھل کر اظہار حقیقت کر سکتے ہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو مس نور، میں آپ سے اظہار محبت کی جرت کرتا ہوں۔ ہاں مس نور، میں آپ کو بے حد پسند کرتا ہوں۔ میں دل ہی دل میں آپ کی پرستش کرتا ہوں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں مس نور۔ میں آپ کو اس وقت سے چاہتا ہوں جب میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تھا۔ میری زندگی میں وہ لمحات جاویداں ہوتی ہیں جب آپ میرے نزدیک ہوتی ہیں، محمود نے کہا، اور نوری کا چہرہ گلنار ہو گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولی، شکریہ مسٹر محمود۔ گویا یہ بات طے ہو گئی کہ میں بحیثیت عورت آپ کے لیے قابل قبول ہوں۔ جی، محمود نے سر جھکا کر کہا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ تو مسٹر محمود، اب میری حیثیت کے بارے میں جان لیجئے۔ دراصل آپ اس قدر نیک اور شریف انسان ہیں کہ ان لوگوں سے آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی جو میری حیثیت سے واقف ہیں، ورنہ یہ الجھن ہی پیش نہ آتی۔ غور فرمائیے مسٹر محمود، میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں جو آنکھوں سے اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے باپ اور بھائی کی پرورش کے لیے ملازمت تلاش کی، لیکن کوئی ملازمت نہ مل سکی۔ تب میں نے ایک ایکسٹرا کی حیثیت سے متعدد فلموں میں کام کیا۔ میں سرسری انداز میں کہوں گی کہ خدا نے میری عزت محفوظ رکھی، اور جب بات عزت پر بنی تو اس نے 2 فرشتے زمین پر اتار دیے۔ ابتدا میں انہیں سمجھ نہ سکی، میں نے انہیں بھی اپنے حسن کا گاہک جانا، لیکن بہت جلد مجھے احساس ہوا کہ میں کسی دوسری دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے مجھے بہن کہا اور میرے حالات بدل دیے۔ خدا کی قسم، اگر وہ اس قدر مخلص نہ ہوتے تو میں کبھی ان کی دی ہوئی عزت قبول نہ کرتی، لیکن ان کی نیت پر شک کرنا گناہ عظیم ہے۔ اور محمود صاحب، آپ کا انتخاب بھی انہوں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ خدا ہماری تقدیریں بدلنے پر آمادہ ہے محمود صاحب، تو آپ کیوں اعتراض کر رہی ہیں؟ وہ انسان ہی کو ذریعہ بناتا ہے۔ آپ جان گئے ہیں کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ہم دونوں اس جاہ و حشمت کو خدا کا عطیہ سمجھ کر قبول کر لیں تو کیا حرج ہے؟ اور اچانک محمود کے چہرے پر مسرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس کی سانس تیز چلنے لگی۔ تب اس نے لرزتی آواز میں کہا، تو مس نور، آپ کو اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہرگز نہیں، نوری نے بڑے وقار سے کہا۔ صرف ان دونوں کی وجہ سے؟ ہاں، ان دونوں کی وجہ سے بھی، کیونکہ ان کے فیصلے میرا ایمان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری نگاہ میں تم بھی ایک نیک سیرت اور شریف انسان ہو۔ مجھے کم مایہ سمجھ کر مجھے خود سے کمتر تو نہ سمجھو گی نور؟ اس وقت تم مجھے ایک ایکسٹرا گرل کہہ دیا کرنا جو چند روپوں کے عوض ناچتی تھی۔ نوری، میں تمہیں اپنا کر فخر محسوس کروں گا۔ نور، میں تمہیں بے پناہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم نور، میں تمہاری پرستش کرتا ہوں۔ محمود تیزی سے اٹھا۔ اس نے نوری کو بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ آؤ، میں نے طالوت کے کان میں کہا۔ 1 منٹ یار، 1 منٹ۔ آؤ، میں نے اس کا لباس پکڑ کر کھینچا۔ صرف 1 منٹ۔ اسے بہن کہا ہے، میں نے دانت کچکچا کر کہا۔ لا حول ولا قوت۔ طالوت برا سا منہ بنا کر واپس پلٹ پڑا اور پھر دروازے سے باہر نکل کر بولا، کان کھول کر سن لو عارف، آئندہ میں کسی کو بہن نہیں کہوں گا۔ ہاں۔ ہم دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ میں نے دوشالہ اتار دیا۔ طالوت بھی ایک کرسی پر دراز ہو گیا تھا۔ اس کا موڈ بدستور بگڑا ہوا تھا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ اس نے پوچھا۔ جیسی مرضی ہے سرکار، بس چلیں گے یہاں سے۔ ضرور، لیکن کب؟ جلد از جلد۔ اور کہاں چلیں گے؟ جدھر منہ اٹھ جائے۔ ان پہاڑوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا آپ نے ذکر کیا تھا؟ اسی طرف چلیں گے۔ کب؟ یہ تم بتاؤ۔ میرا خیال ہے جلد از جلد بچوں کی شادی کر کے اس فرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں تاکہ سکون سے آوارہ گردی ہو سکے۔ میں نے فکر مند بوڑھوں کے سے انداز میں کہا اور طالوت کو ہنسی آ گئی۔
उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और हम दोनों खामोश हो गए। मैं अंदर आ सकता हूँ भाईजान? दरवाजे से महमूद की आवाज सुनाई दी। आ जाओ, मैंने भारी आवाज में कहा और महमूद शर्मिंदा सा अंदर आ गया। तालूत ने फिर चेहरा बिगाड़ दिया था। मैं आपसे मुआफी मांगने आया हूँ भाईजान, महमूद ने कहा। अपने अल्फाज की तौसीह करें मिस्टर महमूद। भाईजान नहीं राना साहब, तालूत ने कहा। नहीं भाईजान, 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 महमूद ने शर्मिंदा अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? ये रिश्ता तो तुम्हें कबूल नहीं था। गलती हो गई थी, सख्त शर्मिंदा हूँ, हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, महमूद ने कहा। गौर कर लो महमूद, अपने दिल को टटोल लो। टटोल लिया भाईजान, लेकिन मैं तुम्हें सजा दिए बगैर न रहूंगा। मुझे हर सजा कबूल है, महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा। हूँ, ठीक है। तो पहली सजा तो ये है कि इस हफ्ते के आखिर में तुम्हारी शादी नूरुन्निसा के साथ कर दी जाएगी। दूसरी सजा कल सुनाई जाएगी। महमूद ने गर्दन झुका दी। चुनाचे दूसरे दिन कोठी पर ही एक छोटी सी नशिस्त हुई जिसमें बुजुर्ग भी शामिल थे। तब तालूत ने कहा, मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों की इजाजत से मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। कहो बेटे, अब्दुल वहाब साहिब मुहब्बत से बोले। मोहतरम, आपके इल्म में है कि मैं सिर्फ चंद रोज के लिए अपनी जागीर से निकला था, लेकिन हालात कुछ इस अंदाज से पेश आए कि मुझे काफी वक्त आपकी खिदमत में रहने का मौका मिल गया। आप जैसे पुरमोहब्बत लोगों के दरमियान से जाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरियों को मद्देनिगाह रखते हुए मुझे इजाजत दें, मुझे अब जाना ही होगा। ओ, सबके मुंह से बैक वक्त निकला। लेकिन भैया, लेकिन भाईजान, नूरी और महमूद के मुंह से बैक वक्त निकला। हाँ नूर, हाँ महमूद, तुम खुद गौर करो, मेरे सारे मामलात बिखरे पड़े हैं, हमें उन्हें देखना है, हमारी रवानगी जरूरी है। तो बुजुर्गों, मेरी ख्वाहिश है कि रवानगी से कबल नूरी और महमूद की शादी कर दी जाए। क्या आप इस हफ्ते का आखिरी दिन इस काम के लिए कबूल करेंगे? खुशी के साथ गम भी दे दिया अजीजुद्दीन। काश तुम हमेशा हम में रहते, लेकिन तुम्हें रोकना खुदगर्जी है। हम भी आपके साथ जाएंगे भैया, नूरी रोते हुए बोली। भाईजान, ये तसव्वुर भी नहीं था कि आपसे जुदा होना पड़ेगा, महमूद आजर्दगी से बोला। फिर मिलेंगे महमूद, मैं तुम लोगों को अपनी जागीर पर बुलाऊंगा। अगर मजबूरी ना होती तो मैं कुछ और रोज आपकी सोहबत में गुजारता। जिस तरह तुम पसंद करो बेटे, अब्दुल वहाब साहिब बोले। दूसरी एक बात और महमूद, सजा नंबर 2 सुन लो, जिसे तुम कबूल कर चुके हो, तालूत ने कहा। नूरुन्निसा मेरी बहन है अब्दुल वहाब साहिब, तो महमूद मेरा भाई। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा भाई किसी हैसियत में मेरी बहन से कमतर रहे। चुनाचे मेरा भाई महमूद 50 लाख रुपए नकद का मालिक है। मैंने ये रकम अब्दुल भाई के जरिए बैंक में जमा करा दी है। बैंक का मैनेजर अभी आने वाला है, वो कागजात खुद ला रहा है। भाईजान, महमूद उठकर तालूत के कदमों में गिर गया। नूर आर्ट्स प्रोडक्शन नूरुन्निसा की मलकियत है और उसके नाम से भी 50 लाख का अकाउंट मौजूद है। मेरी ख्वाहिश है कि ये दोनों मिलकर इस कंपनी को चलाएं और बामकसद और मियारी फिल्में तैयार करें। और आज की नशिस्त इन अल्फाज पर खत्म। इसके बाद पूरे हफ्ते हंगामे होते रहे। नूरी ने रोते रोते आंखें सुर्ख कर ली थीं। उसने कहा था, ये कैसी खुशी दी है आपने भैया, जो आपकी जुदाई के गम में डूबी हुई है। बहनें तो यूं भी पराई होती हैं पगली, मगर आप हमें कब बुलाएंगे, ये सोचने की बजाय अपने शोहर के साथ दिलचस्पियों में गुम हो जाना। मेरे हालात जब इजाजत देंगे तुम्हें बुलाने आ जाऊंगा, तालूत ने कहा। एक हफ्ते के बाद नूरी और महमूद की शादी हो गई और उसी दिन तालूत ने अपने कमरे में आकर कहा, क्या ख्याल है आरिफ भाई, बस चलेंगे आज ही रात को? बाकायदगी से रुखसत होना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, यही ठीक है, वरना ये लोग बहुत बोर करेंगे। फिर बस रात गहरी होते ही निकल चलेंगे। प्रोग्राम किस तरह रहेगा? तुम ऐसा करो, फोन पर किसी होटल में एक कमरा बुक करा लो, रात वहां गुजारेंगे और फिर वहां से मुनासिब प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, मैंने तालूत की इस तजवीज को पसंद किया। यहाँ रहकर प्रोग्राम बनाने में दिक्कत होगी। होटल का कमरा ही मुनासिब था, चुनाचे मैंने फोन करके पैलेस होटल में एक डबल रूम बुक करा लिया। एक और ख्याल है, तालूत ने कहा। वो क्या? हमें अपनी शक्लें बदलकर वहां चलना होगा, क्योंकि बहुत से लोग हमें जान गए हैं। ये भी ठीक है, मैंने तालूत से इत्तफाक किया और फिर हम काफी देर तक यूं ही सी गुफ्तगू करते रहे। और जब रात गहरी हो गई तो हमने चलने की तैयारी कर ली। क्या उन लोगों को इतला दी जाए? तालूत ने पूछा। इखलाकी तौर पर जरूरी है। तब एक पर्चा लिख दो, तालूत ने कहा। और मैंने लिखने की मेज पर पहुंचकर एक तहरीर घसीटकर नुमाया जगह रख दी। उसमें मैंने लिख दिया था कि चूंकि बाकायदा रवानगी दिक्कत आमेज होती, इसलिए हम जा रहे हैं। हालात ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे। और ये पर्चा लिखने के बाद हम बाहर निकल आए।
गहरी तारीकी छाई हुई थी। कोठी से बाहर निकलकर मैंने चारों तरफ देखा और फिर तालूत ने कहा, क्या पैदल चलना पड़ेगा? कार नहीं ले चलोगे? इस वक्त तो टैक्सी भी नहीं मिलेगी। ओह, कार नहीं ले चलेंगे, और फिर हमें तो पैलेस होटल तक चलना है। तो पैलेस होटल कौन सा करीब है? और मेरे इस सूटकेस का वजन 15-20 सेर से कम नहीं है। छोड़ो यार, क्यों मजाक करते हो? तालूत ने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं गिरते गिरते बचा। मैं सूटकेस का सहारा लेकर संभला तो चारों तरफ रोशनी फैल गई। ये क्या बदतमीजी है? मैंने तालूत को घूरा, लेकिन दूसरे लम्हे खामोश हो जाना पड़ा। ये बदतमीजी बुरी नहीं थी, क्योंकि हम होटल पैलेस के लॉन में खड़े थे। फौरन ही 2 पोर्टर हमारे पास आ गए और उनमें से एक ने मेरे हाथ से सूटकेस ले लिया। हमने उन्हें रूम नंबर बताए जिनकी इत्तला हमें फोन पर मिल गई थी, और फिर हम होटल के हॉल की तरफ बढ़ गए। पोर्टर ने चाबी ले ली और हमारे साथ चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद हम होटल के आरामदेह कमरे में मसहरियों पर दराज थे। ये दौर भी अच्छा खासा रहा, लेकिन यार आरिफ, यहाँ भी प्यास बाकी रही। जलालाबाद के माहौल में तो पाकीज़गी आ घुसी थी, यहाँ भी वही कैफियत रही। क्यों? रोशीला ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। बोर मत करो, वो औरत की किस्म स्वयं थी। हालांकि मुझे मालूम है कि पाकबाज औरतें इस तरह सामने नहीं आती। काम ऐसे ही लोगों से चलाना पड़ता है, लेकिन वो तो जरूरत से ज्यादा ही गड़बड़ थी। फिर भी उसके बारे में तो तुमने बहुत बाद में सोचा। जबीन को तो तुमने हाथ नहीं लगने दिया। मैंने कब मना किया था? मैंने आंखें निकाली। बहरहाल छोड़ो इन बातों को, कुछ बोरियत होने लगी है। कोई बात बननी चाहिए। चलें? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। कहाँ? बाजारे हुस्न, मैंने जवाब दिया। ओ, वहां जहां रक्स होता है? हाँ। बाजारे हुस्न कहकर हुस्न की तौहीन क्यों कर रहे हो? वो तो बाजारे हवस है, ला हौल वला कुव्वत। फिर? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बस अब ऐसा भी नहीं। वैसे उन लोगों को छोड़कर भी दुख हो रहा है, लेकिन किया भी क्या जा सकता है? जाहिर है हम पूरी जिंदगी तो उनके दरमियान नहीं गुजार सकते, किसी के साथ नहीं गुजार सकते। बहरहाल इन बातों को छोड़ो, आइंदा के लिए प्रोग्राम बताओ। बस वहीं चलेंगे। और कल ही यहां से चलेंगे? हाँ, कल ही चलेंगे। मगर आरिफ, क्यों ना इस बार तुम्हारे उड़न खटोले से सफर किया जाए? उड़न खटोला? हाँ, जिसे तुमने हवाई जहाज का नाम दे दिया है। ओह, ठीक है। अगर तुम फरगाला कबाइल की तरफ जाने का इरादा रखते हो तो उसके लिए हमें बजरिया जहाज रोशनाबाद तक जाना पड़ेगा। वहां से बसों का सफर है। कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं। और फिर तुम्हारे लिए क्या दिक्कत? मेरी बात छोड़ो, मैं तो तुम्हारी दुनिया देखने आया हूँ। मेरे लिए जो आसानियां हैं वो तो बस ऐसे मौके के लिए रहने दो जहां उनकी खास जरूरत है। ठीक है, कल मैं रोशनपुर के 2 टिकट मुहैया कर लूंगा। ठीक। और हम दोनों असली शक्ल में सफर करेंगे। क्या मतलब? हंगामा रहेगा यार। तालूत मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन मेरा खून खुश्क होता रहेगा। फिर वही हमाकत की बातें। अब तो शादाना का दोशाला भी तुम्हारे पास मौजूद है। बस यार तफरी करेंगे खालिस। फिलहाल रफाहे अम्मा के काम बंद। ओके चीफ, आप सो जाओ, वरना सुबह को मुंह पर फिटकार बरसेगी। मैंने करवट बदलकर लाइट ऑफ कर दी। तालूत ने भी सोने का प्रोग्राम बना लिया था। दूसरी सुबह जागने के बाद जब मैं बाथरूम में दाखिल हुआ तो आईने में अपनी शक्ल देखकर चौंक पड़ा। बहुत दिन के बाद आरिफ मेरे सामने आया था। गोया तालूत ने मेरे चेहरे पर हाथ फेर दिया था। बाहर निकलकर तालूत को देखा तो वो भी असली शक्ल में था। हम दोनों में सरमुंह फर्क नहीं था। मैंने एक ठंडी सांस ली और फिर वेटर को बुलाकर नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। वेटर नाश्ता लाया तो हम आमने सामने बैठे हुए थे। वेटर की हैरानी काबिले दीद थी। वो दरवाजे तक पलट पलट कर हम दोनों को देखता रहा था। तालूत ने मुझे आंख मारी और हम दोनों नाश्ता करने लगे। नाश्ते से फारिग होकर मैंने लिबास तब्दील किया। ओके तालूत, मैं टिकटों का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है, अब निकल ही चलना चाहिए, तालूत ने कहा और मैं बाहर निकल आया। एक टैक्सी करके मैं एयरपोर्ट चल पड़ा। रोशनाबाद जाने वाली फ्लाइट के टिकट हासिल करना मुश्किल ना हुआ। बहुत कम मुसाफिर सफर करते थे उस तरफ। बहरहाल दोपहर तक मैं वापस आ गया। 4 बजे फ्लाइट जाती थी। तालूत होटल ही में मेरा मुंतजिर था। कहीं बाहर नहीं गए? मैंने उससे पूछा। कहीं नहीं, इसी ख्याल से कि फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए जिसकी वजह से रुकना पड़े। तुम सुनाओ, कैसा रहा? हम 4 बजे चल रहे हैं। ठीक है, किसी चीज की जरूरत नहीं? फिलहाल सिर्फ खाना मंगवाओ, मैंने कहा। खाने के बाद कुछ देर आराम किया और फिर तैयारियां करने लगे। 3:30 बजे हम दोनों तैयार होकर नीचे उतरे। हमारे जिस्मों पर एक ही रंग, एक ही तराश के सूट थे। हम दोनों ने एक ही अंदाज में बाल बनाए थे और अब हम दोनों पूरी तरह हालात से दिलचस्पी लेने के मूड में थे। होटल के काउंटर पर हम दोनों पहुंचे। काउंटर पर एक दरमियानी उम्र की औरत और एक उधेड़ उम्र का मर्द बैठे हुए थे।
میں کمرہ چھوڑ رہا ہوں، میرا بل۔ پروگرام کے مطابق ہم دونوں نے بیک وقت کہا اور دونوں چونک پڑے، اور پھر ان دونوں کے چہروں کی کیفیت دیکھنے کے قابل تھی۔ آپ دونوں ایک ہی کمرے میں مقیم تھے؟ مرد نے پوچھا۔ دونوں؟ ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بیک وقت کہا۔ میرا مطلب ہے آپ دونوں حضرات۔ ادھیڑ عمر شخص کی حیرت قابل دید تھی۔ آپ نشے میں ہیں محترم؟ ایک کے دو نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ براہ کرم میرا بل، ہم نے اسی انداز میں کہا، اور ادھیڑ عمر آدمی کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ پھر اس نے عورت کی طرف جھک کر کہا، کیا میں نشے میں ہوں جولیا؟ روم نمبر پلیز۔ عورت مرد سے چالاک تھی اور ہم نے اپنا روم نمبر دہرایا۔ عورت نے بل بنا کر پیش کر دیا اور یہاں بھی ہم نے دلچسپی برقرار رکھی۔ ہم دونوں نے ہی بل کی رقم نکال کر دے دی تھی۔ ظاہر ہے رقم دگنی تھی۔ شکریہ جناب، ویسے آپ لوگوں کی شکلیں حیرت انگیز ہیں، لیکن بعض جگہوں پر یہ ایکٹیویٹی مہنگی پڑے گی، جیسے یہاں۔ بہرحال شکریہ۔ اس نے پورٹر کو بلا کر ہمارا سوٹ کیس اٹھانے کے لیے کہا اور ہم واپس پلٹ پڑے۔ کیا تم بھی نشے میں ہو جولیا؟ پیچھے سے مرد کی بھررائی ہوئی آواز سنائی دی اور ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ باہر آ کر ہم نے ٹیکسی کی اور ایئرپورٹ پر چل پڑے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بھی حیرت سے ہم دونوں کو دیکھا تھا، اور پھر ایئرپورٹ پر بھی ہم تماشا بن گئے۔ دور دور تک ہمارے بارے میں چرچے پھیل گئے۔ جہاز کی روانگی میں بہت کم وقت تھا۔ ہمارا سوٹ کیس جہاز پر پہنچ گیا اور ہم دونوں بھی رن وے کی طرف چل پڑے۔ سیڑھیوں کے قریب کھڑے ہو کر کسٹم آفیسر نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی تھی۔ غالباً آپ دونوں جڑواں بھائی ہیں؟ دونوں؟ ہم نے بیک وقت کہا۔ اس اداکاری میں پوری کوشش یہ تھی کہ ہماری آوازیں، ہمارے الفاظ ایک دوسرے سے مختلف نہ ہوں۔ جی میرا مطلب ہے، نہ جانے پورے شہر کو کیا ہو گیا ہے، مجھے ہر شخص دو کہہ رہا ہے، طالوت نے کہا۔ میں نے صرف ہونٹ ہلا کر اس کا ساتھ دیا تھا۔ اب اتنی مہارت بھی نہیں تھی کہ برجستہ الفاظ ادا کیے جا سکیں۔ او، آپ کے ٹکٹ؟ یہ لیجئے۔ ہم دونوں نے ٹکٹ نکال کر اس کے سامنے کر دیے۔ تب ٹھیک ہے۔ بہرحال حیرت انگیز مشابہت ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ دونوں زندہ سلامت رہیں، کسٹم آفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہم دونوں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ اوپر ایک خوبصورت سی ایئر ہوسٹس کھڑی مسافروں کو مسکراتے ہوئے ریسیو کر رہی تھی۔ اس کی نگاہ ہم دونوں پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آئے، پھر اس نے پسندیدگی سے ہم دونوں کو دیکھا۔ خوش آمدید، اس نے مسکراتے ہوئے گردن خم کی۔ تھینک یو مس، ہم دونوں نے ایک ہی انداز میں گردن خم کر کے جواب دیا۔ تشریف رکھیے، وہ بولی۔ اندر ایک دوسری ہوسٹس ٹکٹ لے کر سیٹیں دے رہی تھی۔ یہ بھی خاصی حسین تھی اور اس نے پر اخلاق انداز میں گردن خم کی۔ ماشاءاللہ، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ غالباً آپ دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ کمال ہے خاتون، آپ بھی مجھے دو سمجھ رہی ہیں۔ نیچے کسٹم آفیسر نے بھی یہی کہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہنس کر بولی۔ کیا میں آپ کو دو نظر آتا ہوں؟ آپ تو ایک ہی ہیں، لیکن انہیں ملا کر، اس نے جواب دیا۔ اوف، آپ لوگ دماغ خراب کر دیں گے، آپ سب نشے میں معلوم ہوتے ہیں، طالوت اور میں نے بیک وقت کہا، اور ہم اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ ہوسٹس اتنی حیران ہوئی کہ دوسرے مسافروں کو ریسیو کرنا بھی بھول گئی تھی۔ پھر جب ایک مسافر نے ہی اسے مخاطب کیا تو وہ چونکی۔ لیکن اب ہم خاصے مقبول ہو گئے تھے۔ جہاز کے مسافر بھی گردن گھما گھما کر ہمیں دیکھ رہے تھے۔ تمام مسافر آ گئے اور اس کے بعد بیلٹ کس لینے کی درخواست کی گئی۔ ہم دونوں نے سنجیدگی سے حفاظتی بیلٹس کس لیے اور طیارے کے انجن سٹارٹ ہو گئے۔ بڑی سنجیدگی سے تفریح کرنی تھی۔ اب مجھے بھی لطف آ رہا تھا۔ طیارہ جب فضا میں سیدھا ہو گیا تب مسافروں میں پھر ہمارے بارے میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ دوسرے لوگوں کو تو خیر تفصیل معلوم ہی نہیں تھی۔ ہاں، ہوسٹس ایک جگہ جمع ہو کر ہمارے بارے میں گفتگو کر رہی تھی۔ پھر وہ ہوسٹس ہماری طرف بڑھی جس نے سیڑھیوں پر ہمیں ریسیو کیا تھا۔ ہوشیار، طالوت نے کہا اور میں سنبھل گیا۔ ہوسٹس ہمارے پاس پہنچ گئی۔ کسی چیز کی ضرورت جناب؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم دونوں نے بیک وقت گردن ہلا کر کہا۔ آپ لوگ روشن آباد کے باشندے ہیں؟ آپ میرا مذاق اڑانے پر کیوں تلی ہوئی ہیں خاتون؟ طالوت نے کہا۔ میں نے طالوت کے ہونٹوں کا ساتھ دیا تھا۔ کیوں؟ مذاق کیوں؟ لوگوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ طالوت بولا۔ گویا آپ ایک ہیں اور آپ کو دو نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا۔ حیرت انگیز ہیں خدا کی قسم آپ، بے حد حیرت انگیز اور بے حد پرکشش۔ ہوسٹس بولی۔ براہ کرم میرا مذاق نہ اڑائیں۔ اچھا تو یہ بتا دیں کہ آپ دو سیٹوں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ دو سیٹیں؟ طالوت نے حیرت سے کہا، اور پھر ہم دونوں نے گردن گھما کر ایک دوسرے کی سیٹیں دیکھیں۔ خیر آپ سے جیتنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، آپ نے یہ نہیں بتایا
کہ آپ روشن آباد کے باشندے ہیں؟ نہیں۔ سیر کی غرض سے جا رہے ہیں؟ ہاں۔ کون سے ہوٹل میں قیام کریں گے؟ پہلی بار جا رہا ہوں۔ تب آپ گل رخ میں قیام کریں، یہ بہت خوبصورت ہوٹل ہے، آپ کو پسند آئے گا۔ میں بھی 2 روز گل رخ میں رکوں گی، آپ سے ملاقات رہے گی۔ بہت بہتر۔ طالوت نے گردن ہلائی۔ میں بدستور اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ ہاسٹس آگے بڑھ گئی۔ غالباً وہ اپنے ساتھیوں کو ہمارے بارے میں بتا رہی تھی۔ اتفاقیہ طور پر بہت عمدہ تفریح ہاتھ آ گئی تھی۔ میں بھی اس سے پوری طرح محفوظ ہو رہا تھا۔ راستے بھر ہم لوگوں کی تفریح کا ذریعہ بنے رہے، خاص طور سے ہاسٹس ہمارے زیادہ سے زیادہ قریب رہنے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ روشن آباد ایئرپورٹ پر اترے تو وہی ہاسٹس ہمارے قریب آ گئی۔ کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ طاؤس، طالوت نے جواب دیا۔ اوہ، اور آپ کا؟ وہ بے ساختہ میری طرف مڑی۔ طاؤس، میں بتا چکا ہوں، میں نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ اچھا خیر، وہ ہنس پڑی۔ میرا نام فریدہ ہے، گل رخ میں آپ کو تلاش کر لوں گی۔ بہتر، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور ہم کسٹم وغیرہ سے فراغت حاصل کر کے باہر نکل آئے۔ ہم دونوں ابھی تک سنجیدہ تھے، ٹیکسی میں بھی سنجیدہ رہے۔ طالوت نے ٹیکسی ڈرائیور سے گل رخ چلنے کے لیے کہا تھا۔ گل رخ جیسے ہوٹل کی روشن آبادی جیسی درمیانی قسم کی جگہ پر ہونے کی امید نہیں تھی۔ انتہائی جدید ہوٹل تھا، دنیا بھر کی سہولتوں سے آراستہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم 2 بیڈ کے ایک آراستہ کمرے میں پہنچ گئے، جس کی عقبی کھڑکی سے بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیاں اور حسین میدان نظر آتے تھے۔ پورٹر کے واپس جانے کے بعد طالوت نے ایک بلند آہنگ کہا لگایا اور دیر تک ہنستا رہا۔ خیریت خیریت، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت سے کہے میرے پیٹ میں جمع ہو گئے تھے۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ تفریح پہلے ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آئی۔ اب صحیح، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایمانداری سے بتاؤ کیسی رہی؟ اچھوں کو متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ، لیکن قباحت ہے۔ وہ کیا؟ ہمارے چہروں کے تاثرات مختلف ہوتے ہیں، اور پھر الفاظ، بعض جگہوں پر اندازہ نہیں ہوتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں، میں نے محسوس کیا ہے، اس لیے ہمیں تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہیے، مثلاً 50-50۔ میں نہیں سمجھا۔ طاؤس 1/2، یعنی آدھا میں آدھا تم۔ یہ بات اس لیے ذہن میں آئی کہ اگر ہم نے محبوبائیں پالی تو یکجا نہیں رہ سکتے۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ اس کے علاوہ ایک اور کام ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم دونوں 2 مختلف جگہوں پر ہوں تو ایک دوسرے کے الفاظ کا اندازہ کیسے لگا سکیں گے؟ ہاں، متضاد گفتگو ہماری شخصیتیں الگ کر دے گی۔ میرے پاس اس کی ترکیب موجود ہے۔ کیا ہے؟ بتاؤ، میں نے کہا، اور طالوت نے اپنی ایک انگلی سے انگوٹھی اتار کر مجھے دے دی۔ اسے پہن لو۔ دونوں کے خیالات، الفاظ ایک دوسرے کو ملتے رہیں گے۔ تم کمرے سے باہر یا باتھ روم میں جا کر اس کا تجربہ کر لو۔ کمال ہے۔ اچھا، میں جاتا ہوں۔ اور میں باتھ روم میں چلا گیا۔ انگوٹھی میں نے انگلی میں پہن لی اور میرے ذہن میں طالوت کی آواز گونجی۔ کیا خیال ہے، میری آواز تمہارے کانوں میں آ رہی ہے؟ ارے ہاں، مگر کیا یہ آواز دوسرا کوئی نہیں سن سکتا؟ نہیں، یہ صرف ذہن میں رہے گی۔ حیرت انگیز، خدا کی قسم حیرت انگیز۔ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹیلی فون پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہاں، ٹیلی فون تمہاری ایجاد ہے اور سنگونا ہماری۔ سنگونا؟ ہاں، اس انگوٹھی کا نام سنگونا ہے۔ اب باہر نکل آؤ، طالوت نے کہا، اور میں باہر نکل آیا۔ کمال کی چیز ہے، لیکن اس سے کتنے فاصلے پر سنا جا سکتا ہے؟ دنیا کے کسی بھی حصے سے کسی بھی حصے تک۔ بہرحال یہ کام ہو گیا، اب لڑکیوں کی باتیں کریں۔ مگر رکو، اس سے پہلے کافی منگوا لو۔ کافی کے دوران گفتگو کریں گے۔ میں نے بیرے کو بلا کر کافی کا آرڈر دے دیا اور تھوڑی دیر کے بعد آرڈر سرو ہو گیا۔ بہت عمدہ سروس تھی۔ طالوت نے کافی بنائی اور پھر دلچسپ انداز میں بولا، اڑن کھٹولے والی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ والیاں کہو، میں نے کہا۔ ہاں، کئی تھیں، مگر متوجہ ایک ہی ہوئی تھی۔ کیا نام بتایا تھا اس نے؟ فریدہ۔ او ہاں، یہاں آئے گی ضرور، اندازہ یہی ہوتا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر کیا؟ میری یا تمہاری؟ یار، اس انداز میں یہ معاملہ بہت ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ ویسے ہم اسے گھستے ہی رہیں گے، کیا خیال ہے؟ جیسے حالات ہوں۔ فیصلہ نہیں ہو سکا، تم کیا چاہتے ہو؟ ہاں، عمدہ ہے، مجھے دے دو۔ پسند آ گئی ہے، تمہیں اللہ اور دے گا، طالوت نے گھگھیائے ہوئے انداز میں کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ جلدی بتاؤ، طالوت میرا بازو پکڑ کر بولا۔ ٹھیک ہے، تم لے لو، لیکن میں اپنے لیے جو تلاش کروں گا وہ صرف میری ہوگی، یہ نہیں کہ اس کے بعد تم ادھر پھسل پڑو۔ حرام ہوگی میرے اوپر، وعدہ؟ طالوت نے جلدی سے کہا۔ تب ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلا دی اور طالوت خوش ہو گیا۔ ہم دونوں کافی پیتے رہے۔ طالوت بڑی بے چینی سے فریدہ کا منتظر تھا۔
वैसे हम अपनी सदाकारी को जारी रखना चाहते थे और इसके लिए हम बहुत से प्रोग्राम बनाते रहे। रात हो गई थी लेकिन अभी तक फरीदा का पता नहीं था। तालूत को कुछ मायूसी होने लगी। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, क्या ख्याल है, वो आएगी या नहीं? जाहिर है मैं भी उससे इतना ही नावाकिफ हूं जितना तुम। यार आएगी जरूर, मेरा यही अंदाजा है, लेकिन आओ बाहर की फिजा भी देखें। चलो। मैंने आमादगी जाहिर कर दी और हम दोनों तैयार होने लगे। नोक पलक से दुरुस्त होकर हमने कमरा छोड़ दिया। उस वक्त भी हम दोनों के लिबास और अंदाज में फर्क नहीं था। हम एक ही अंदाज में लिफ्ट के जरिए उतरे और फिर डाइनिंग हॉल में दाखिल हो गए। डाइनिंग हॉल पूरी तरह आबाद था। चारों तरफ कहके उबल रहे थे। माहौल भी बेहद रंगीन था। शायद रोशन आबाद के सारे उमरा और मुअज्जिज लोग गुलरुख को ही वाहिद तफरीगा समझते थे और यहाँ आना फर्ज ख्याल करते थे। हॉल में बेशुमार हसीन चेहरे मौजूद थे। बाज मेज़ों पर कबायली भी नजर आए थे, लेकिन वह बहरहाल मुहज्जब और होटलों के आदाब को समझने वाले मालूम होते थे। लिबास की बात दूसरी है। जाहिर है ये इलाका ही कबायली इलाके से मिला हुआ था। हम लोगों के दाखिले से माहौल पर एक असर पड़ा। जिन लोगों ने हमें देखा नजरअंदाज न कर सके और बहुत सी मेज़ों पर हमारे बारे में गुफ्तगू होने लगी। एक पोर्टर लपक कर हमारे पास पहुंचा था। रूम नंबर 81 की टेबल इस तरफ है जनाब, तशरीफ लाइए। और हम दोनों उस तरफ चल पड़े। बहुत सी निगाहों ने हमारा ताक़ुब किया था। मेज पर बैठकर तालूत ने हॉल पर निगाह दौड़ाई। मेरी गर्दन भी उसकी गर्दन के साथ साथ घूम रही थी। हद्दुल इम्कान यही कोशिश थी कि हमारा अंदाज एक ही रहे और बहुत जल्द हम पूरे हॉल की निगाहों का मरकज बन गए। वेटर ने अदब से मेन्यू हमारे सामने रख दिए थे। हमने एक ही अंदाज में मेन्यू की वर्क गर्दानी की और फिर एक ही किस्म का ऑर्डर नोट कराया। ऑर्डर लेने वाले ने भी ये यकसानियत नोट की थी। बहरहाल वो चला गया तो नजदीक ही की मेज से एक दरमियानी उम्र का आदमी उठकर हमारे पास आ गया। शक्ल सूरत से मुहज्जब मालूम होता था। चंद लम्हात के लिए समा खराशी कर सकता हूँ, उसने मुहज्जब अंदाज में कहा। तशरीफ रखिए, हमने बैक वक्त कहा। आप दोनों की हैरत अंगेज मुशाबियत मुझे खींच लाई है। मेरा नाम राना तफज्जुल है। रोशन आबाद के नवाह में मेरी जागीर है। मैंने शबाहत तो देखी है लेकिन ऐसी हैरत अंगेज नहीं। आपके अंदाज भी यकसा हैं, उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और हम दोनों ने गहरी सांस ली। यकीनन आप दोनों आपस में भाई हैं। मेरा मुकद्दर ही खराब है मोहतरम, तालूत ने कहा और उस वक्त उसने सिर्फ होंठ हिलाए थे। वैसे यह हैरत अंगेज बात थी कि तालूत जो जुमले कहने वाला था वही मेरे जहन में गूंजे थे। बहरहाल अंगूठी का हैरत अंगेज कमाल जाहिर हो गया था और अब मैं एतमाद से काम कर सकता था। मैं नहीं समझा। आने वाले ने हैरत से कहा, दुनिया वाले मुझे डबल क्यों समझते हैं? मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ। लेकिन इस बार मैंने बड़े इत्मीनान के साथ तालूत से आवाज मिलाई थी और उसका मुंह हैरत से खुल गया। और ये साहब, उसने मेरी तरफ इशारा किया। हम दोनों ने गहरी सांस ली थी। ये मुअम्मा कभी हल ना हो सकेगा, हमने कहा। आप लोग मजाक कर रहे हैं? बराहे करम कोई नई बात करें। जो भी मिलता है मुझसे इसी किस्म की गुफ्तगू करता है। आखिर मैं दुनिया वालों को दोहरा क्यों नजर आता हूँ? एक आदि शख्स की बात हो तो उसे मखबूतुल हवास भी समझा जाए। तो क्या मम्मा, मेरा मतलब है आप दोनों अपने वजूद को अलग अलग नहीं समझते। अगर आपको एक के दो नजर आते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, हम दोनों ने खुश्क लहजे में कहा। लेकिन बराहे करम मुझे अफसोस है कि मैं बदअखलाकी का सबूत दे रहा हूँ। आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। ये बात अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, हमने गुस्सीले लहजे में कहा। कमाल है, खुदा की कसम कमाल है। आपकी आवाजें भी यकसा हैं। एक ही लफ्ज बैक वक्त आपके मुंह से निकलता है। आपके तासुरात भी यकसा होते हैं। वेटर, हमने वेटर को आवाज दी और वह जल्दी से उठ गया। वेटर हमारे पास आ गया था। पानी लाओ, हमने कहा और वेटर चला गया। लेकिन दूसरे ही लम्हे तालूत होंठे ही होंठों में बुड़बुड़ाया, अरे सत्यानाश! क्यों? मैंने गर्दन झुकाए झुकाए कहा। जरा देखो तो वो कहाँ गया है। कौन? वही जो हमारे पास बैठा था, तालूत ने कहा और हमने एक साथ झुकी हुई गर्दनें उठाईं। वो आदमी जिस मेज पर गया था वहां 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई थीं। चोट हो गई प्यारे तालूत, मैंने आहिस्ता से कहा। हाँ, चोट हो गई, लेकिन हम उसे उठते हुए भी तो नहीं देख सके थे। बहरहाल कोई हर्ज नहीं है, उससे अपनी बदअखलाकी की माजरत कर लेंगे। करना ही पड़ेगी, लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं। वेटर ने 2 गिलास पानी लाकर रख दिया और हमने बैक वक्त गिलास उठा लिए और फिर पानी पीकर एक साथ गिलास रखे। तालूत, मैं आहिस्ता से बोला, हूँ, एक दिक्कत और पेश आ सकती है। क्या? अगर किसी ने हमारा इम्तिहान लेने के लिए हमारे सामने एक चीज सर्व की, जैसे ये पानी का गिलास, तब क्या होगा? सवाल उम्दा है। अच्छा हुआ जो पहले से सोच लिया, इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा।
क्या बंदोबस्त होगा? रासिम जिंदाबाद। इससे आगे जब कोई वाकया पेश आए तो देख लेना, तालूत ने कहा और मैं तालूत की बात पर गौर करने लगा। मुझे अंदाजा था कि तालूत के लिए कोई उलझन नहीं है। हमारी निगाह फिर उन लड़कियों पर जा पड़ी जो उस शख्स के साथ थीं जिसे हमने बेवकूफ बनाकर रवाना कर दिया था। अभी हम उसके बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक तालूत चौंक पड़ा। आरिफ, उसने आहिस्ता से कहा। हूँ, मैंने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। फरीदा। ओह, मैंने गर्दन उठाई। हॉल के दरवाजे से फरीदा अंदर दाखिल हो रही थी। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और हम पर निगाह पड़ते ही तेजी से हमारी तरफ आई। उस वक्त वो यूनिफॉर्म में नहीं थी, बल्कि हल्के कलर की साड़ी में खासी खूबसूरत नजर आ रही थी। हेलो, वो करीब आकर बेतकल्लुफी से बोली। हेलो। हम दोनों ने बैक वक्त कहा और वो हंसती हुई कुर्सी खींचकर बैठ गई। फिर उसने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा और फिर उसी अंदाज में हंसते हुए बोली, तो मेरा अंदाजा दुरुस्त था, आप लोगों ने पूरे होटल को बेवकूफ बना रखा है। मेरा ख्याल है इस वक्त हर निगाह आप पर है। मोहतरमा फरीदा, क्या आप इस वक्त भी मेरी दिल आजारी से बाज नहीं आएंगी? हमने बैक वक्त कहा और फरीदा संजीदा होकर गौर से हमें देखने लगी। एक बात अर्ज करूं, उसने पूरी संजीदगी से कहा। फरमाइए, हमने कहा। मुलाजमत पेशा हूं, जैसा कि आपको मालूम है। ड्यूटी ही के हिसाब से सिर्फ 2 दिन यहाँ क्याम करना है, उसके बाद चली जाऊंगी और फिर कौन जाने जिंदगी के किसी हिस्से में मुलाकात हो सके या ना हो सके। चुनाचे अगर मुमकिन हो तो थोड़ी देर के लिए खुद में अपनी दोस्ती में शरीक कर लें, क्या हर्ज है, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मैं नहीं समझा, हमने उसी अंदाज में कहा। तो सुनिए, मेरा क्याम भी गुलरुख में है, कमरा नंबर 108। अगर अपना फैसला बदल लें और मुझे दोस्तों में शामिल कर सकें तो मुझे पुकार लें। वो कुर्सी खिसकाकर खड़ी हो गई। अरे अरे, तशरीफ तो रखिए मिस फरीदा, बैठिए। आखिर इस नाराजगी की वजह? इस बार भी मैंने तालूत का मुकम्मल साथ दिया था। वो रुक गई और फिर उसने मेज पर हाथ रखकर आगे झुकते हुए कहा, सुनिए हजरात, ना ये देवमालाई दौर है ना मैं पागल। हाँ, इस फन की दाद जरूर दूंगी। आप लोगों के चेहरे, कदो कामत, अंदाज, यहाँ तक कि अल्फाज और चेहरे के तासुरात इस कदर यकसा हैं कि अकल हैरान रह जाती है। और फिर आप लोगों ने अल्फाज के सिलसिले में जो ताउन किया है, जिस तरह आप एक दूसरे का माफिल ज़मीर समझ लेते हैं, ये दुनिया का सबसे हैरत अंगेज फन है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक नहीं समझ सकती, क्योंकि मेरी दोनों आंखों की बेनाई दुरुस्त है। आप तशरीफ तो रखिए, तालूत ने और मैंने बैक वक्त कहा। उस वक्त तक नहीं जब तक आप में से एक मुझे बैठने के लिए ना कहे। हाथ से जा रही है बेटा। तालूत के ख्यालात मेरे जहन में गूंजे। फिर मैंने भी ख्यालात की जुबान में कहा, मुझे पसंद है, मुमकिन है काम बन जाए। रोको, फिर मैंने जवाब दिया, हाँ क्या हर्ज है। तालूत ने कहा और इस बार सिर्फ उसने ही फरीदा को मुखातिब किया। तशरीफ रखिए मोहतरमा। मैं खामोश रहा था। फरीदा ने मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराती हुई बैठ गई। अपनी कामयाबी पर नहीं, खुशबख्ती पर मसरूर हूं। आप लोगों की दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है, उसने कहा। ताउस बटा 2, तालूत ने मुझे पुकारा। क्या बात है, ताउस बटा 1, मैंने मुर्दा सी आवाज में कहा। खातून फरीदा के लिए कुछ मंगवाओ, यहाँ नहीं अपने कमरे में, मैंने कहा। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, फरीदा ने कहा और हम तीनों उठ गए। मैंने हसरत भरी निगाहों से बूढ़े की साथी लड़कियों को देखा था, जो अब भी हमारी तरफ ही देख रही थीं। काफी खूबसूरत लड़कियां थीं, लेकिन काम बिगड़ गया था। तालूत की खुदगर्जी पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था। कमबख्त एकदम फिसल गया था और सारे प्रोग्राम रखे रह गए थे। बहरहाल हम अपने कमरे में आ गए और यहाँ हमने वेटर को बुलाकर खाने पीने की चीजों का ऑर्डर दिया। फरीदा बहुत खुश नजर आ रही थी। कमरे के सोफे पर बैठते हुए उसने कहा, वैसे ये हकीकत है कि आपका दिलचस्प और मुतहय्यर कुन अंदाज लोगों को पागलपन की हद तक हैरान कर देता है। मेरी साथी होस्टेस सख्त हैरान थी, बल्कि गुल तो मर मिटी थी आप पर। कह रही थी, काश इसका स्टे भी रोशनाबाद में होता। गुल? हाँ, सलोनी गुल, वो जिसने सीटों की जानिब आपकी रहनुमाई की थी। ओ, आप लोग बेहद पुरकशिश और बड़ी प्यारी शख्सियत के मालिक हैं। और फिर लेकिन अब मुकम्मल तारुफ हो जाना चाहिए कि आप दोनों भाई हैं। नहीं, तालूत ने ठंडी सांस लेकर कहा, सिर्फ दोस्त। क्या दूसरा मेकअप में है? कतई नहीं, हमारी दोस्ती हमशक्ल होने की बिना पर हुई है। आप लोगों के नाम क्या हैं? ताउस बटा 1, ताउस बटा 2। फिर शरारत। वो प्यार भरी निगाहों से तालूत को देखते हुए बोली और तालूत के ख्यालात सिंगोना के जरिए मेरे जहन में उभरे। मुआफ कर दे आरिफ, बस एक बार मुआफ कर दे, अब नहीं करूंगा, कसम ले ले अब नहीं करूंगा। और मुझे हंसी आ गई।
मुझे हंसता देखकर तालूत ने इत्मीनान की सांस ली थी। यकीन नहीं करती तो फिर आप जिस नाम से चाहें पुकार लें। चलिए, मेरा क्या है जो आप पसंद करें, फरीदा हंसते हुए बोली। हम तो आपको पसंद करते हैं, तालूत ने कहा। इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन नंबर 1 या नंबर 2? उसने कहा। मैं नंबर 1 हूँ। तो फिर मैं कहिए ना। इस बार फरीदा ने मेरी तरफ देखा और मैंने चेहरा सपाट कर लिया। वेटर हमारे ऑर्डर का सामान ले आया था, चुनाचे खाने पीने का दौर शुरू हो गया। फरीदा खासी बाज़ौक थी। उसने पता भी बताया और कहा कि अगर कभी उसके यहाँ आए तो उसे मुसरत होगी। हम गुफ्तगू करते रहे और फरीदा बेतकल्लुफ होती गई। हम उसे टिटोल रहे थे और अंदाजा हुआ कि वो जिंदगी में हर तफरीह की कायल है। मैं तो आवारागर्द हूँ, आज यहाँ कल वहाँ पुरखतर जिंदगी गुजारती हूँ, इसलिए जिंदगी को तमाम कयूद से आज़ाद कर लिया है। बस जहाँ खुशी मिली अपना ली, उसने दौराने गुफ्तगू कहा और तालूत ने गहरी निगाहों से मेरी जानिब देखा। ताउस बटा 2 को इजाजत दें मिस फरीदा, मैंने खड़े होते हुए कहा। ओह, कहाँ? बस रात को 12 बजे के बाद मैं आवारागर्दी करता हूँ। मैं अपने कमरे में ही सोऊंगी, वो भी डबल रूम है। अगर आप पसंद करें तो आप भी मेरे साथ चलें। उसने तालूत को दावत दी। इस तरह मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी, मैंने जल्दी से कहा और तालूत ने शुक्रगुजार निगाहों से मुझे देखा। तब इजाजत, वक्त भी काफी हो गया है। वो कलाई पर बंधी घड़ी को देखकर बोली। ओके, ताउस बटा 1, मैंने तालूत से कहा और तालूत खड़ा हो गया। वो दोनों कमरे से निकल गए और मैं तन्हा रह गया। ठीक है, लड़की ने खुद दावत दी है तो मैं उनकी राह में रोड़ा क्यों बनूं? लेकिन ये रात, मेरी ये रात तन्हा क्यों रहे? फिर क्या करना चाहिए? उन लोगों के जाने के बाद काफी देर तक मैं यही सोचता रहा, लेकिन कोई बात जहन में नहीं आई। फिर यही फैसला किया कि सोने की कोशिश करूं और मैं लिबास तब्दील करके सोने लेट गया। आज फिर पुराने ख्यालात ज़हन के पर्दे पर उभर आए थे। बहुत कुछ याद आया। एंजला, रोजीना, शहना, नरगिस रहमानी, सीमी, नूरी और फिर वो लड़कियां जो शेखर ने मुझे पेश की थीं। कैसे मुतजाद किरदार थे, कैसी अनोखी फितरत के मालिक ये सब। जिंदगी का हर पहलू देख चुका था, किसे पसंद करूं किसे नापसंद। कभी कभी पाकीज़गी पूरी कुव्वत से उभर आती थी और कहीं खुद को गलाजत के ढेर में मलफूफ समझता। जिंदगी क्या है, ख्वाहिशात के कितने मदफन मेरे सामने आए। जो पाले वो अपना है, जो खो दे वो ख्याल है। नेकियां, पाकीज़गी सब हालात के तहत हैं। इंसान नेक बनना चाहता है, नहीं बन सकता। पाकीज़गी अपनाना चाहता है, नहीं अपना सकता। हालात उसके लिए कुछ और रास्ते मुतय्यन करते हैं, अपनाने पड़ते हैं वो रास्ते, वरना राहें नाहमवार हो जाती हैं। कभी बुलंदियां कभी पस्तियां, एतमाद खो जाता है। हर कदम खौफ का कदम होता है। हाँ, वक्त जो कहे वही होता है। तालूत मेरी किस्मत का राहबर, उसने मेरे लिए मंजिलें मुतय्यन की, वरना मेरी किस्मत जेल कोठरी के अलावा और कुछ ना थी। अगर हकीकत पर निगाह दौड़ाई जाए तो मैं क्या था? कुछ नहीं, सिर्फ तालूत का दस्ते नगर। उसी ने कदम कदम पर मेरी जिंदगी बचाई थी। ज़हन इन्हीं उटपटांग ख्यालात में गनूदा हो गया और फिर नींद आ गई, गहरी नींद। लेकिन ना जाने कितनी देर सोया होऊंगा कि किसी ने झिंझोड़ दिया, आरिफ आरिफ। तालूत की आवाज उभरी और ज़हन बेदार हो गया। खैरियत? मैंने पूछा। सब खैरियत है, उठो यार, तालूत ने कहा और मैं उठकर बैठ गया। अभी रात काफी बाकी थी, ना जाने रात का कौन सा पहर था। क्या बात है, तुम वापस क्यों चले आए? मुआहदे के तहत, तालूत ने जवाब दिया। क्या मतलब? बहुत अरसे की बात है, लेकिन हमारे दरमियान एक मुआहदा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। हमने तय किया था कि अगर कोई लड़की पाकबाज ना हो, मेरा मतलब है एक आम सी लड़की हो जिसे शख्सियतें बदल जाने पर कोई एतराज ना हो, तो हम दोनों के लिए जायज है। और तुमने जनीना के सिलसिले में इस वादे का ईफा भी किया था। ओह हाँ, फिर फरीदा भी जरीना है? क्या मतलब? उसने शराब तलब की थी। ओह, और अब नशे से निढाल पड़ी है। ओह, मैंने फिर उसे अंदाज में कहा। इसके बाद मैं उसकी इज्जत कैसे करूं? मैं नहीं समझा तालूत, मैंने परेशानी से कहा। ताउस बटा 2, बकिया रात तुम उसके साथ गुजारोगे। ओह, मैं उछल पड़ा। अब वो इतनी ज़हीन भी नहीं है कि ताउस बटा 1 और ताउस बटा 2 में तमीज कर सके। सुबह तुम ताउस बटा 1 कहलाओगे, तालूत ने मज़हका खेज अंदाज में कहा। खूब, ताउस बटा 1 को, इसमें कोई एतराज नहीं है। कतई नहीं, हम तो किरदार के परिस्तार हैं। अगर वो फितरी तौर पर ठीक होती तो तुम जानते हो। ओके डियर, मैं तुम्हारी इस पेशकश से इनकार नहीं करूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और उठ गया।
तालूत ने मुझे फरीदा के कमरे का पता बताया और थोड़ी देर के बाद मैं फरीदा के कमरे के दरवाजे पर था। तालूत दरवाजा खुला छोड़ आया था। फरीदा बेसुध मसहरी पर पड़ी थी। नजदीक की मेज पर शराब की बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे, लेकिन सिर्फ एक गिलास के पहनने में शराब का निशान था। मेरे जहन में चूंटियां रेंगने लगी। दर हकीकत जिंदगी पर इतने वाकयात छा गए थे कि फितरत भूल भुलैयों में गुम होकर रह गई थी। औरत की इतनी शक्लें सामने आई थी कि उसकी असलियत जहन से महव हो गई थी। नूरी और सीमी याद आईं, दूसरी लड़कियां भी याद आईं। कौन नूरी है और कौन जरीना, तमीज मुश्किल हो जाती थी। लेकिन ये तो जरीना भी नहीं है। जरीना दौलत की ख्वाहिशमंद थी और ये सिर्फ तफरी पसंद। उन दोनों से मुख्तलिफ है। ये तीसरी शख्सियत की हामिल है, लेकिन जवान है, खूबसूरत है और मैं उसके नज़दीक बैठ गया। औरत के हसीन नकूश तेज आंधी की तरह जहन पर छा गए। मैं सब कुछ भूल गया और सिर्फ एक आम इंसान रह गया, एक मामूली आदमी जो सिर्फ हवस का गुलाम होता है। दूसरी सुबह तबीयत पर अजीब सा बार था। जहन इस माहौल को कबूल नहीं कर रहा था। ये सब कुछ इनफरादियत तो नहीं रखता। आदमी की ज़रूरत तो बहुत कुछ है। बाज़ ज़रूरतों के लिए उसे मियार से गिरना पड़ता है और वो ज़रूरत टाली भी जा सकती है। इस बार तालूत की वजह से गड़बड़ हुई थी। वो फरीदा पर इस तरह मर मिटा था कि उसने पूरा प्रोग्राम चौपट कर दिया था। वरना ताउस बटा 1 और ताउस बटा 2 इंतहाई दिलचस्प हैसियत रखते थे। डार्लिंग, फरीदा ने बाल खुश्क करते हुए कहा। वो गुस्ल करके निकली थी। मैंने संजीदगी से कहा। तुम भी गुस्ल कर लो, पखेरू इंतजार कर रहा होगा। फरीदा के वहमो गुमान में भी ना होगा कि रातों रात क्या हो चुका। बहरहाल खामोशी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। नहाने के बाद भी खुशी ना हुई और ये कैफियत तालूत के सामने भी बरकरार रही। फरीदा मेरे साथ ही तालूत के कमरे में दाखिल हुई थी। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, फरीदा दिलचस्पी से उसे देखते हुए बोली, लेकिन तालूत मेरा चेहरा देखकर चौंक पड़ा था। ताहम उसने कोई सवाल नहीं किया। नाश्ता मंगवाया जाए? तालूत बोला। हाँ, मैं सख्त भूखी हूँ, फरीदा ने जल्दी से जवाब दिया और तालूत ने बैरे को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। बैरे को नाश्ते का ऑर्डर देकर हम सब आमने सामने बैठ गए। फरीदा की पेशानी पर एक शिकन भी नहीं थी। वो उसी तरह हशाश बशाश थी। आज क्या प्रोग्राम रहेगा? नाश्ता करते हुए फरीदा ने पूछा। जो तुम पसंद करो, मैंने जवाब दिया। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, उसके बाद 1 घंटे के लिए माजरत चाहूंगी। कुछ काम है? हाँ, शाम 7 गुजरेगी। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने नहीं चलोगे डार्लिंग? फरीदा ने बेहिजाबी से कहा। हम दोनों ही चलेंगे। तालूत जल्दी से बोल पड़ा और फरीदा हंसने लगी। क्यों? तालूत ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप दोनों पर हंस रही हूं। आज रात और यहाँ रह गई तो आप लोगों के नाम भी पूछ लूंगी। ओह, तालूत मुस्कुराने लगा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में फीकापन था। गालिबन फरीदा के जुमलों ने उसे भी अपने हल्केपन का एहसास दिला दिया था। नाश्ते के बाद हम लोग थोड़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे और फिर बाहर जाने की तैयारियां होने लगीं। फरीदा तैयार होकर आई थी। हम चल पड़े। एक टैक्सी करके हम बाजार पहुंचे और फिर तालूत ने फरीदा की पसंद की हर चीज खरीदी थी। खासी लंबी शॉपिंग हुई थी जो फरीदा के वहमो गुमान में भी नहीं थी। वो बेहद खुश नजर आ रही थी। शॉपिंग करने के बाद तालूत ने फरीदा से कहा, अब क्या प्रोग्राम है मिस फरीदा? बस यहाँ से होटल चलेंगे, फिर मैं जरा काम से जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमें यहीं इजाजत दे दें और उसके बाद हम लोग उस वक्त मुलाकात करें जब आप वापस आ चुकी हों। दरअसल हमें भी कुछ काम है। हाँ, क्या हरज है, मैं टैक्सी करके चली जाती हूँ, उसने कहा और फिर वो एक टैक्सी रोककर उसमें बैठते हुए बोली, मैं 4 बजे तक वापस पहुंच जाऊंगी डार्लिंग। और हम दोनों ने बादल खास्ता गर्दन हिला दी। जब उसकी टैक्सी निगाहों से ओझल हो गई तो तालूत ने चारों तरफ देखा। थोड़े फासले पर एक रेस्तोरां का बोर्ड नजर आ रहा था। हम रेस्तोरां में बैठेंगे आरिफ, तालूत ने कहा और मैं खामोशी के साथ रेस्तोरां की तरफ बढ़ गया। रेस्तोरां के एक अलग थलग कैबिन में बैठकर तालूत ने एक मशरूब का ऑर्डर दिया और फिर दोनों कोहनियां मेज पर टिकाकर मेरी तरफ गौर से देखने लगा। सिंगवाना उतार दो आरिफ, इस वक्त हम उसके बगैर गुफ्तगू करेंगे, तालूत ने कहा और मैंने खामोशी से अंगूठी उतार दी। अंगूठी मेज पर रखकर मैंने तालूत की तरफ देखा। तुम गैर मामूली तौर पर खामोश हो, वो आहिस्ता से बोला। हाँ तालूत, इस वक्त साफ गुफ्तगू पसंद करूंगा, मैंने संजीदगी से कहा। मुझसे कोई गलती हो गई है? हाँ, तो पहले मुआफ कर दो, उसके बाद बात करेंगे, तालूत ने बड़े खुलूस से कहा। मैं तुम्हारी पुरखुलूस दोस्ती पर नाज करता हूँ तालूत, इसलिए इस वक्त अपनी हैसियत नजरअंदाज करके एक दोस्त की हैसियत से तुमसे गुफ्तगू करूंगा, मैंने कहा।
تمہیں یہی کرنا چاہیے عارف۔ کیا اچانک ہمارے ضمیر پر کوئی زخم نہیں لگا ہے طالوت؟ کہتے رہو، میں سن رہا ہوں۔ میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے طالوت۔ میں پارسا نہیں ہوں، بلکہ ایک عورت کی وجہ سے میں اپنی پوری زندگی تباہ کر بیٹھا ہوں۔ اس کے بعد بھی اس عورت سے دور نہ رہا۔ تمہیں تفصیل بتانے سے کیا فائدہ؟ کون سا پہلو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے؟ یقیناً، لیکن جو کچھ کہنا چاہتے ہو جلدی کہہ ڈالو، طالوت نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ جب ہم اس کے سامنے ایک انوکھی حیثیت میں آئے تھے تو خود کس قدر مسرور تھے اور وہ سب کتنی حیرت زدہ تھیں، لیکن اس کی وجہ سے، ایک عورت کی وجہ سے ہماری کوئی انفرادیت نہیں رہی، نہ اپنی نگاہ میں نہ اس کی نگاہ میں۔ ہاں، مجھے اس کا احساس ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ضمیر پر ایک بوجھ سا ہے۔ کیا ہم وہی ہیں جس نے سیمی اور نوری کو بہن بنایا تھا؟ دراصل میں نے روشیلا کے بارے میں تم سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ ایک انتقامی کیفیت بھی تھی، لیکن فریدہ کے ساتھ گزری ہوئی رات مجھے پسند نہیں آئی، اور پھر فریدہ کا انداز، اس کے الفاظ۔ ہاں یار، پسند تو مجھے بھی نہیں آئی، طالوت نے سر جھکا کر کہا۔ ہم دوسری رات اس کے ساتھ نہیں گزاریں گے طالوت، بس نہیں گزاریں گے، اور ہم ایسی رات کہیں بھی نہیں گزاریں گے جہاں ضمیر پر ایسا بوجھ آ گرے۔ یوں ہم انسان ہیں، اور ہر انسان ضرورت کا غلام ہے۔ ٹھیک ہے، بس اس کے بعد اور کچھ نہ کہو۔ بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ شکریہ میرے دوست۔ فضول بکواس، میں نے حماقت کی ہے، مجھے احساس ہے، بس اب جانے دو۔ میری رائے ہے کہ ہم روشن آباد چھوڑ دیں۔ میری بھی یہی رائے ہے۔ تب پھر بیرے کو دیکھ کر بل ادا کرو۔ لیکن اس طرح کیسے ممکن ہے؟ کچھ انتظامات بھی تو کرنے ہیں۔ مثلاً پہاڑوں کے سفر پر روانہ ہونا ہے، پیدل تو نہیں چلیں گے۔ راسم انتظامات کر دے گا۔ روشن آباد کا گناہ مجھے شدید محسوس ہو رہا ہے۔ تمہاری مرضی۔ اور ہوٹل کا سامان وغیرہ؟ ابے تو سامان کی کوئی کمی ہے، طالوت نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور میں ہنسنے لگا۔ پھر میں نے بیرے کو بلا کر بل ادا کیا اور ہم یہاں سے نکل آئے۔ آگے کے نقشوں کی ضرورت ہوگی۔ کیا تم ان علاقوں کو پہچان لو گے جہاں تم پہلے بھی ہو آئے ہو؟ اس کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تم روشن آباد چھوڑ دو۔ طالوت کے سر پر دھن سوار ہو گئی تھی۔ تب پھر آؤ اور آواز دو راسم کو۔ کیا تم ہماری ضرورتیں سمجھ چکے ہو راسم؟ طالوت نے دائیں طرف رخ کر کے کہا۔ آقا۔ راسم کی آواز سنائی دی اور میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس وقت راسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں تمام چیزیں کسی مناسب جگہ درکار ہیں۔ روشن آباد کی آبادی کا آخری سرا ٹریسا کہلاتا ہے، راسم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم پہنچ رہے ہیں، طالوت نے جواب دیا، اور راسم خاموش ہو گیا۔ میں حیرت سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ طالوت نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آؤ ٹیکسی تلاش کریں۔ تمہارا ہر کام محیر العقول ہوتا ہے۔ بس روشن آباد ابھی چھوڑ دیں گے۔ واقعی یہاں بڑی بے وقوفی ہوئی ہے، طالوت نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ میں دل سے اس شخص کا قدردان تھا، ورنہ وہ صاحب اختیار تھا۔ خشک انداز میں مجھ سے کہہ سکتا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھوں، اس کے معاملات میں دخل نہ دوں، لیکن طالوت، وہ ایک قابل قدر ہستی تھا۔ ہم نے تھوڑی دور آ کر ایک ٹیکسی پکڑی اور اس میں بیٹھ گئے۔ ٹریسا، طالوت نے ڈرائیور سے کہا، اور ڈرائیور نے گردن موڑ کر ہم دونوں کو دیکھا۔ بہرحال اس نے ٹیکسی آگے بڑھا دی تھی۔ خوبصورت وادیوں اور حسین مناظر کا شہر روشن آباد ہمیں راس نہیں آیا تھا، اور اسے چھوڑنے کا فیصلہ بروقت تھا۔ ٹیکسی دوڑتی رہی۔ ٹریسا بہت دور تھا۔ ڈرائیور بھی وہاں جانے سے خوش نہیں تھا، لیکن بہرحال اس نے کچھ کہا نہیں تھا، اور در حقیقت وہ آبادی کا آخری سرا ثابت ہوا۔ یہاں کچی جھونپڑیوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ سامنے ہی ایک کعوہ خانہ نظر آ رہا تھا جو چھپر کے سائبان کے نیچے تھا۔ طالوت نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈرائیور کو کچھ رقم دی، اور ڈرائیور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم یہاں سے خالی جاؤ گے دوست، رکھ لو، طالوت نے کہا، اور اس نے نیچے اتر کر ہم دونوں سے مصافحہ کیا۔ آؤ، طالوت نے کہا، اور ہم کعوہ خانہ کی طرف بڑھ گئے۔ کعوہ خانے میں بہت سے قبائلی بینچوں اور چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم بھی انہی کے انداز میں بیٹھ گئے، لیکن ہمارے لباس دوسروں سے مختلف تھے، اس لیے سب کے سب حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔